नमस्कार शुभ सकाळ आज जुलाई 16 तारिख गुरुवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज आपण मानकु जनइबी भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करिवे शेयर करने को भूलिबेनी। नंबर 1 महामारी टीका प्रस्तुति रे अमेरिका को सफलता। महामारी संक्रमण रोकिबा पई अमेरिका टीका प्रस्तुति रे सफलता हासिल करिछे। एहार प्रयोग मनुष्यक ठारे करागले शरीरर रोग प्रतिषेधक शक्ति वृद्धि पाउथिबा कुहा जाउछे। अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस रो वरिष्ठ गवेषक प्रोफेसर डॉक्टर एंथोनी काउची एनी सूचना दैछन्ते। मानव सभ्यता उपरे देखा देथिबा महामारी संकट प्रतिषेधक टीका द्वारा दूर हो पारिबो बोली से कहते। जुलाई 27 ठारू टीकार परीक्षा मनुष्यक ठारे व्यापक भावे करा जिवो। प्रथम पर्यायर 45 जनक ठारे एहार प्रयोग जुलाई 14 रे करा जायछे। एबे एहार फलाफल को अपेक्षा करा जायथिबा काउची कहते। नंबर 2 दीर्घ 15 घंटा धरी आलोचना कले भारत और चाइना। सीमा विवाद को तुटाइबा पई पुणी थरे भारत और चाइना मध्य उच्चस्तरीय प्रतिरक्षा बैठक बसिथिला। दीर्घ 15 घंटा धरी दुई देश सीमारे केमिति शांति प्रतिष्ठा होई परिबो ता उपरे विस्तृत भावे आलोचना करिसेंते। चतुर्थ थर पई दुई देश मध्य होइतिबा बैठक रे मंगलवार लेफ्टिनेंट स्तरीय कमांडर माने उपस्थित रहिथिले। भारतीय सीमा छुसुल्ले होइतिबा ई बैठक मंगलवार दिन 11:30 रु आरंभ होई राति 2टा जाय चलीथिला। तेबे बैठकर फलाफल संपर्क रे किछि भी सार्वजनिक करा जाय नै, किंतु मिलिथिबा सूचना अनुसार भारत एप्रिल मासर स्थितावस्था बजाय रखिबा उपरे गुरुत्व दैछे। अर्थात एलएसी रो जेउ सब अंचल रे चाइना सेना बलपूर्वक प्रवेश करिसंती सेठारु पछकु घुंचिबाकू भारत दाबी करिथिबा कुहा जाउछे। नंबर 3 निज सेना पई अत्याधुनिक बालिस्टिक हेलमेट किनिबो भारत। भारत सरकार एवं जरूरीकालीन भित्ति में केतक पदक्षेप नेउछन्ति। प्रथमतः सैनिक मानक उत्तम राइफल जोगाई दिया जाउछे और द्वितीय सेना मानक पई अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट किना जाउछे। निकटरे सरकार सेना पई अत्याधुनिक बालिस्टिक हेलमेट किनिबा पई निष्पत्ति नेइछन्ति। एही हेलमेट शक्तिशाली AK-47 राइफल गुली को मध्य अटकाई देबो। एथिरे मध्य नाइट विजन फेस शील्ड और टॉर्च रहिबो। गत जून 23 तारिख रे सेनार इन्फेंट्री डायरेक्टोरेट पक्षरु भारतीय अंतर्जातीय हेलमेट निर्माणकारी कंपनी मानक ठारू ए हेलमेट पई प्रस्ताव आह्वान करिसंते। गत 13 तारिख रे केतक भारतीय अंतर्जातीय हेलमेट निर्माणकारी कंपनी एक बैठक आयोजन करी आलोचना करथिले। गोटे बालिस्टिक हेलमेट रो मूल्य प्राय 50,000 टंका होइतिबा बेले भारत मोट 500 कोटी टंकार ऑर्डर प्रदान करिवार संभावना रहिछे। नंबर 4 जुलाई 17 रे लद्दाख और काश्मीर गस्तरे जिबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गलवान संघर्ष पर भारत चीन मध्य एबे तिक्तता कम हेबा सह चीन सेना पछकु घुंचिछे। तथापि चीन प्रति आक्रमणर जवाब देबा पई भारतीय सेना प्रस्तुत रहिछे। तेबे गलवान संघर्ष पर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जुलाई 16 रे सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा पई लद्दाख गस्त करिवे बोली जणा पड़िछे। एने दुई अधिकारी बुधवार कहिसंते। मंत्री सिंह जुलाई 18 रे जम्मू काश्मीर अग्रगामी अंचलर परिदर्शन करिवे एवं सेना मुख्य जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे तांको सह रहिबे बोली अधिकारी माने कहिसंते। नंबर 5 सेना को जरूरीकालीन आर्थिक क्षमता सरकार को अनुमति बिना 300 कोटी टंका पर्यंत सामग्री किणी पारिबो। लद्दाखरु चीन सेना पछकु हटिथिले मध्य जेकोनोसी समय रे पुणी थरे उत्तेजना सृष्टि करिवार भारत आशंका करुछे। आहुरी मध्य पश्चिम पटे थिबा पाकिस्तान पटु बराबर विपद लागि रहिछे। ए परिस्थिति रे बुधवार बसिथिबा प्रतिरक्षा खरीद परिषद DAC रो बैठक रे सरकार केतक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछन्ते। ए निष्पत्ति अनुसार सेना को 300 कोटी टंकार अतिरिक्त आर्थिक क्षमता प्रदान करा जायछे। ए क्षमतार उपयोग करी सेना निजर आवश्यकता मते सामग्री खरीद करि परिबो ओ एथिपई सरकार को अनुमति आवश्यक हेबो नै। केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अध्यक्षता रे ए बैठक बसिथिला। नंबर 6 फेसबुक जदि बेसी पसंद तेबे चाकरी छाड़ी दियो। सेना अधिकारी को अदालत को कठोर बाणी। सरकार को निर्देश को विरोध करी फेसबुक व्यवहार करने को अदालत रे पहुंचीथिबा जने वरिष्ठ सामरिक अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट अत्यंत कठोर बाणी सुनाइछन्ते। अदालत कहिसंती जे जदि आपनको फेसबुक बेसी पसंद तेबे आपण चाकरी छाड़ी दियंतु। ऑफिसर जनक अदालत रे फेसबुक डाटा न उड़ाइबा पई आवेदन करिथिले और फेसबुक डाटा उड़ाई देले समस्त बंधु मानक संपर्क हराइबे बोली जुक्ति बाढ़िथिले। भारतीय जवान को सोशल मीडिया सह 89 आप मोबाइल बाहर करदेवाकू निर्देश दिया जाइछे। एहा विरोध रे एही सामरिक अधिकारी अदालत को द्वारस्थ होइथिले। एही मामलार परवर्ती सुनानी जुलाई 31 तारिख रे हेबो एवं विचार करुथिबा बेंच सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को सीलबंद लफाफारे आप संक्रांत नियम एहा पूर्वरु प्रदान करबाकू निर्देश दैछन्ते। नंबर 7 एक नियम भित्तिक विश्व व्यवस्था उपरे विपद घनै आसुची कहिले मोदी। भारत यूरोपीय संघ प्राकृतिक भावे सहयोगी कारण उभय गणतंत्र स्वाधीनता स्वच्छता सामग्रिकता बहुमतवाद उपरे विश्वास करती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते।
15ତମ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତା ଜରୁରୀ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସହଯୋଗିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଛି। ଚୀନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ ଏହା କହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 8 ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ଲାଗିବ 18% ଜିଏସ୍ଟି। ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସାନିଟାଇଜର ଆଲକୋହଲ ବେସ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଅଥରିଟି ଫର୍ ଆଡଭାନ୍ସ ରୁଲିଂ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଲକୋହଲ ଯୁକ୍ତ ସାନିଟାଇଜର ଉପରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ କାରଣ ଏଥିରେ ଆଲକୋହଲ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ମା ହେବାକୁ କମୁଛି ଆଗ୍ରହ, ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିବ। ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ମାମାନେ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାମାନଙ୍କ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ହାର କମୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମାମାନେ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁନଥିବାରୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ପେନ୍ ଓ ଜାପାନ ଭଳି 23ଟି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 2100 ମସିହା ବେଳକୁ ଅଧା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଇଭାଲ୍ୟୁସନର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2017ରେ ପ୍ରତି ମା ହାରାରେ 2.4 ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ। 2100 ମସିହା ବେଳକୁ ଏହି ହାର 1.7 ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଅଗଷ୍ଟ 15 ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ପାଳନ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗଦେବେ 1500 ମହାମାରୀ ବିଜେତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ 1500 ମହାମାରୀ ବିଜେତା ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମହାମାରୀକୁ ପରାଜିତ କରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ମହାମାରୀ ବିଜେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 500 ଜଣ ପୁଲିସ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 1000 ଜଣ ମହାମାରୀ ବିଜେତା ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ 20% ଭିଆଇପି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଅନୁମତି ମିଳିବ। ନମ୍ବର 11 ଆସିଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍। ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ର ବୁଧବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆଇଆଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଇଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ମୂଳ ଦର 399 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା କାଡିଲା। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ଜିଡସ୍ କାଡିଲା ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର କୁହାଯାଇଛି କି ମହାମାରୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଜିକୋଭ ଡିର ପରୀକ୍ଷଣ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ମାସରେ କମ୍ପାନୀକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବାରେ ଜିଡସ୍ କାଡିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଲାଗି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 1000 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ବିଦା କରିବା ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ କଲା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଚାପ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ନିନ୍ଦା ହେବା କାରଣରୁ ଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମସାଚୁସେଟ୍ସରେ ୟୁଏସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଆଲିସନ୍ ବରେ କହିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 4 ମିନିଟରେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଜାପାନରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟୋକିଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଜାପାନରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ଗତି ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୋକିଓ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୟୁରୁକୋ କୋଏକେ। ଟୋକିଓର ରାଜ୍ୟପାଳ ୟୁରୁକୋ କୋଏକେ ବୁଧବାର ଟୋକିଓରେ ମହାନଗର ନିଗମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରେସ୍ତୋରାଁ, ଦୋକାନ ଏବଂ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଠୋର ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଅଶୋକ ଲାଭାସା ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ। 1980 ବ୍ୟାଚ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ତଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଶୋକ ଲାଭାସଙ୍କୁ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ଲାଭାସଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସେକ୍ଟରର ଅପରେସନ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦିୱାକର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଏଡିବି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର ପାସ୍ ହାର 91.46% ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 93.31 ଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ 90.14% ଛାତ୍ର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ cbse.nic.in ଏବଂ cbseresults.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 17 ଜିଓ ଲଞ୍ଚ କରିବ ସ୍ୱଦେଶୀ 5G
सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत योजना रे बड़ पदक्षेप ग्रहण करने को रिलायंस जियो घोषणा करिछे। रिलायंस इंडस्ट्री 43तम वार्षिक साधारण बैठक रे कंपनीर अध्यक्ष मुकेश अंबानी अनेक बड़ घोषणा करिसेंते। से कहिसेंती जे आसंता वर्ष सुद्धा संपूर्ण स्वदेशी ज्ञानकौशल रे 5G प्रजुक्ति विद्या भारत में आरंभ हेबो। एथिपई एबे 5G समाधान आरंभ करा जायछे। एही समाधान द्वारा भारत में 5G सेवा मिली पारिबो। केवल भारत नुहे समग्र विश्व एहार फायदा पाइबो। एहार मान मध्य विश्वस्तरीय हेबो। 100% स्वदेशी ज्ञानकौशल रे 5G नेटवर्क आरंभ हेबो। एने खूब शीघ्र ट्रायल आरंभ हेबो। आसंता वर्ष ठारू बाजार प्रवेश करिबो बोली मुकेश अंबानी कहिसेंते। जियो पक्षरु नूतन भाबे जियो टीवी और जियो ग्लास आरंभ करा जायछे। जियो टीवी एमिति एक एप्लिकेशन जहाँ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार भली ऐप को टक्कर देबो। जियो मार्ट व्हाट्सएप सह मिलित भाबे काम करिबो। जियो ग्लास द्वारा शिक्षक और छात्र छात्री माने 3D वर्चुअल क्लासरूम द्वारा अधिक निकटवर्ती होई परिबे। नंबर 18 बिना वेतन रे 60 मास जाए छुट्टी रे जिबे एयर इंडिया कर्मचारी। सारा देश में महामारी संकट द्रुत गति रे व्यापीबारे लागिछे। महामारी संकट जोगु सबु क्षेत्र प्रभावित हेबारे लागिछे। फଳରେ देशर अर्थनीति धीरे धीरे दुर्बल हेबारे लागिछे। इतिमध्ये एयर इंडिया निज कर्मचारी को 6 मासरू आरंभ करी 60 मास पर्यंत छुट्टी रे पठाइबाकू निष्पत्ति नेइछे। एथिपई एयर इंडिया बोर्ड पक्षरु मध्ये अनुमति मिली सारिछे। नंबर 19 17 रे जाति संघ को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 17 तारिख रे जाति संघ रे गुरुत्वपूर्ण उद्बोधन देबे। जाति संघर 75तम वर्ष पूर्ति उपलक्षे एहार पूर्व संध्या रे न्यूयॉर्क रे हेबाकू थिबा कार्यक्रम रे मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे संबोधित करिवे बोली जाति संघ रे भारतर स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति कहिसंते। जाति संघ सुरक्षा परिषद रे भारतर सदस्यता लाभ परे प्रधानमंत्री एहा प्रथम उद्बोधन हेबो। नंबर 20 एडमिशन तारीख अगस्ट 14 पर्यंत बढ़िला। राज्य में महामारी संक्रमण जोगु पिलामानंकर स्कूल ले नामलेखा पाठ पढ़ा ब्याहत होइतिबा बेले राज्य सरकार पुणी थरे नामलेखा अवधि को अगस्ट 14 तारीख पर्यंत वृद्धि करिसेंते। राज्य सरकार पक्षरु पूर्वरु जारी होइतिबा एसओपी को पालन करी ए नामलेखा प्रक्रिया बलवत्तर रखिबाकू निर्देश दिया जायछे। वर्तमान स्थिति को देखि नामलेखाइबारु जेपरि छात्र छात्री माने बाद न पड़िबे सेथिपई विभाग पक्षरु अगस्ट 14 तारीख जाय अवधि को वृद्धि करा जायछि बोली गणशिक्षा मंत्री समीर दास सूचना देइछन्ते। नंबर 21 एससीबी रे प्लाज्मा थेरापी उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। कटक एससीबी मेडिकल ले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे एहार उद्घाटन करिसन्ते। उद्घाटन अवसर रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहितिले महामारी विरोधी लड़ाई रे प्लाज्मा थेरापी उपादेय अस्त्र हेबा। ओडिसार कोनोसी जणे व्यक्ति भी मेडिकल सुविधारु वंचित हेबे नै। राज्यवासी को प्लाज्मा थेरापी मागणा रे मिलिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ते। एथिस से सबु महामारी आरोग्य को प्लाज्मा दान करिबाकू निवेदन करिसन्ते। ए उद्घाटन अवसर रे कुहा जायछि प्राथमिक अवस्था रे प्लाज्मा थेरापी केवल एससीबी रे उपलब्ध अछि। परे अन्य 3टी महामारी हॉस्पिटल सम ओ किम्स एवं अश्विनी हॉस्पिटल रे मध्ये उपलब्ध हेबो। नंबर 22 भद्रक रे आरंभ होला रैपिड एंटीजन टेस्ट। भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय रे आरंभ होला रैपिड एंटीजन टेस्ट। एथिरे ज्वर ओ लक्षण थिबा व्यक्ति को अधिक गुरुत्व दिया जायछि। टेस्ट रो घंटाई भितरे रिपोर्ट मिलिबो। एने जिला प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। महामारी रे बुधवार सुधा भद्रक जिल्ला रे 797 जन आक्रांत होइचंती। सेथिरु जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 279 जन सुस्थ होई घर को फेरिचंती। नंबर 23 बुधवार आरोग्य लाभ कले 612 महामारी आक्रांत। बुधवार 612 जन महामारी आक्रांत सुस्थ होइतिबा सूचना मिलिछि। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा ई सूचना दिया जायछि। अन्य पक्षरे मोट आरोग्यक संख्या 10,000 टपी जायछि। बुधवार सुधा मोट 10,476 जन आरोग्य हेलेनि। आरोग्यक मध्यरु 270 जन गंजामरु, 48 जन केउंझररु एवं 35 जन गजपतिरु, सेहि भली बालेश्वररु 31, खोर्धारु 28, नयागढ़ 25, जाजपुर 20, मयूरभंज 15, कटक 10, कोरापुट 10, जगतसिंहपुर 10, बरगढ़ 6, पुरी 6, बलांगीर 5, केन्द्रापड़ा 3, कलाहांडी और कंधमाल 2 जन लेखाए एवं रायगढ़ और संबलपुर जड़े लेखाए सुस्थ होइचंती। नंबर 24 शिक्षित बेकार दक्षता बढ़ाइबे 4 आईटी कंपनी। चुक्तिपत्र स्वाक्षर कले ओडिशा सरकार। बुधवार विश्व युव कौशल दिवस अवसर में ओडिशा सरकार 4टी कंपनी सह चुक्तिपत्र स्वाक्षर करिसंती। विश्व युव कौशल दिवस अवसर में एपरि चुक्ति करा जायथिबा सूचना मिलिছে। ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी सह ए चुक्ति करिथिबा 4 कंपनी होचंती साप, टाइम्स प्रो, सैक, रोबोटिक्स लैब्स एवं कोर्सेरा। एतद व्यतीत यूएनए ह्यूमन सह पार्टनरशिप पाई मध्ये चुक्ति होइছে। यूएन महिला सशक्तिकरण एवं लिंगगत समानता उपरे काम करिवो। सरकारी सूत्ररु मिलिथिबा तथ्य अनुसार प्रमुख आईटी कंपनी साप, टाइम्स प्रो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तालीम देबे। सेपली सैक रोबोटिक्स लैब आईटी छात्र माननकु रोबोटिक्स बाबद रे तालीम देबो। अन्य पक्षरे प्रमुख ऑनलाइन लर्निंग कंपनी
କୋର୍ସେରା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ କାମ କରିବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କୋର୍ସେରା 50,000 ବେକାର ଯୁବଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 25 ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଆଶାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଉଥହାମ୍ପଟନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ 4 ୱିକେଟରେ ଜିତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ଆଶାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦଳ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ନିଜ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିରିଜ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 26 ବାତିଲ ହୋଇପାରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍। ମହାମାରୀ ଲାଗି ଘରୋଇ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୀମିତ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ କେବଳ ଏହି 2 ସିରିଜ୍ ବାତିଲ ନେଇ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ରହିଛି। ନମ୍ବର 27 ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମାଶରାଫି ମୋର୍ତ୍ତାଜା। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଶରାଫି ମୋର୍ତ୍ତାଜା ଏହି ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୋର୍ତ୍ତାଜା ନିଜେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମହାମାରୀ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି ବୋଲି 36 ବର୍ଷୀୟ ମୋର୍ତ୍ତାଜା ଟ୍ୱିଟର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଶିକାଗୋ ମାରାଥନ ବାତିଲ। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଧାବକ ଦର୍ଶକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଶିକାଗୋ ମାରାଥନକୁ ଏହାର ଆୟୋଜକମାନେ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ମାରାଥନ ଆୟୋଜକ ଏହି ସିଟି ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଟୋନି ଇରିସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଟୋନି ଇରିସ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱେଲ୍ସର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଦବୀରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପାଇଁ 17 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଇରିସ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ପିସିଏରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ଏହି ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଡିଲସେକ୍ସରୁ ଆସି ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ପିସିଏର କମର୍ସିଆଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ରଫ୍ ଲିଞ୍ଚ କାମଚଳା ସିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଲେ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର। ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟର ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବୋଲର ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। କଟନି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପରେ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କୌଣସି ବୋଲର ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସକାଳର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।